Gi! Gi! May namatay sa kalaban. Gi! Kaya yan! Ang ganda naman. Nice ka! Pre. Gara! Pre. Grabe, mapapatay kayo sa akin, boy. Basag ang tower shield. Catapult. Move out. Grabe naman na. Uy! Kill siya. Kalmahan niyo lang, pre. Nakabasag tayo ng turret, mga pre. Wala. Thanks, stream. Baka naman, ikalat na natin stream para kumalat yung kakutan natin sa buong Honor of Kings. Let's go. Ah. I know a cat that's almost Wala na, GG na par. Kalmahan niyo lang, pre. Minabasag na ang kristal. Kalmahan niyo lang, pre. Wala, GG pre. Pastilan. Ay, grabe talaga oh. Ang pangit na ano. Hala, oy! Oy! Grabe, sa'yo pa pre. Sa'yo pa dumaan. To. To, tara. Easy kill. Agay! Agay! Par! Grabe naman yung par. Nagka-cute. Another night o bakbakan na naman ang magaganap ngayong gabi na to. Gay. Sayang boy. Nagsunchi sa ano pre. Let's go. Sino gagamitin nating hero dito pre? Depende to pre kung wala tayong tank na makunat pre. My bad. Sorry par, sorry. Ganas tayo dun pre. Grabe naman yan boy. First blood. Retreat par. Ayos ka. Tara. Gi! Lah, sayang pre. Kinasta no? Patay na yan. Di ba master, ano si ano, Tito Wawa master? Complete na. Double kill. Gi! Ang ganda naman. Kaya kitang patayin pa. Tayo ng turret, mga Nice. Unang game, panalo pra. Panalo mga pre. Nice. Dagdag bitoon na naman tayo mga pre. Sama-sama na mga pre. Sama-sama na mga pre. Unstoppable Nergy. Nakabasag tayo ng turret, mga pre. Bak, pre. Tara par. May namatay sa kalaban. Yes. Sama-sama na mga pre. Kalmahan niyo lang, pre. Retreat. Mga pre. Okay, grabe ba? Bawi na lang, pre. Panga. Pang-igit, sorry par, awit. Sana pala din ako pumalag dun. Andun yung landing pre. Gagits. Ma, nag-init na tubig, ma? May namatay. Ma! Gagi yung butterfly, wala man lang dalo-dalaw, pre. May namatay sa kalaban. Sa ano, objective lang, pre. Yun lang. Kalmahan niyo lang, pre. It's art.
turn Ala ka, to pick butterfly pa nga heroes. yung ano, pre. Eastern wind. Nakabasag tayo ng turret, mga pre! Push na lang natin to dito, par. Rekta to dito, par. May Rekta. namatay sa kalaban! Yes! Rekta na dis. Patay patuloy tayo doon, pre. Ay. Na, mali nga nag-continue na akong live. Tawag ka sa iba, tawag ka sa iba. Copy that. To, May namatay sa kalaban! Yes! G. Double kill! Nice ka, nice ka. Unbelievable! Very good. Amazing! Sino na lang kaya, par? Sige, sino? Ay, ito na lang, par. Ito na lang, ito na lang, ito na lang. Wanna cause some trouble? Come with me. Jared, batak mo. Nakaroro. Oo nga, pre, batak si ano, si Pre Jared bang ano, pre? Nakururo. Sa pusi. Kailangan pusi mo. Gusto na ganang gituyok. Retreat! Gagix na unggo yun pa. Naka-online si Tito Wawa, pre. Invite natin, pre. Sige, Boss Lax. Pasok. Grabe kukulat ng kalaban, pre. Bobo ng core, pre. Hala, sino yung nag-core, pre? Shoulder the burden of fate. Nice. Ano, pre, Redin, kay ano, pre, kay Tito Wawa, nakakapag-join pa ba kayo, pre? Ito na, pre! Agay! Agay! Pa-Shelvin! Ay, grabe! They become eternal. Siguro pag nakapag-preheat lang yung ano namin, pre, MM, kaya to, par. Spirit and fire, but our ashes will strengthen the scions to come. Renid, back up here, man! Ilas na overlord at Terran! Ganon! Mamaya! Sama-sama na mga pre! Respect your teacher. Ay! Gagix, boy! Tara na! Writing, as I Ang do, buwan! comes from the heart. Five seconds left. Nakalidizen. Lidizen. Mauzi. Ay, laka, sorry. Tara, par. Oy, sa isang viewers natin dyan. Laka, parang walang sumasali sa ating ano, pre. Manako ganiha. Yes! Paano mo nahanap yung live ko, pre? Faith? Paano mo nahanap yung live ko? Wala ka bang work? Don't worry about it. Di na yun mahabol, pre. Sama-sama na mga pre! Ito, par. Retreat! This makes life Dito na lang. worthwhile. Assemble! Dito, par. Insanity. Pre. Magaling si Dakyu, pre. Nice siya, ano? Gawing mid lane, par. Sige, par. Dito ako, par. Mid lane. Mid lane, pre. Unstoppable na yun! Piyak ka! Oh, wala, Nasira surrender na tuloy tayo, natin. par. Piyak ka! Nasira tuloy natin! Tara. Tara! Oy! Oy, pre! Agay! Sige, hindi sila makakapasok, pre. Oh, nice! Enemy has been slain! An enemy has been slain!
Tara. Charge! Tara, palag, par. Let's go, let's go. The beacons are always lit. Tara, G. Aga mo, pre. Oo, pre, maaga talaga ako pag ano, pre. Pag Saturday and Sunday, pre, mag-chat lang kayo, mag-comment pala. Comment na kayo mga pre, let's go. Let's go mga pre. Attack the marker! Sugod na mga pre! Laka, pumasok siya dun pre, walang kasama pre. Ano yung kakutan natin sa buong Honor of Kings, let's go. Wag nang mahiya, i-share nyo na. I-share nyo na mga pre. Assemble! But our ashes will strengthen the scions to come. Ito namin. Pre, patulong dito pre. Pre, naurot sila pre. Ay, sa kalaban! Yes! Double Tara. Come on, nahurot ka mga. Cancel pa. Sinong si On par? Par Jamil, sino si On? Anong si On? Kaya yan. Kaya. Nice ka. Very good. Very good, pre. Very good yung ginawa mo, pre. Sugod ako na pre! Gagi, pumalag ka, boy, ha? Yes! Seryoso ka, pre, Axel? Gagi. Oo nga po isa. Tara, par. Kulang isa, pre. Gilded spears and armored The Overlord and Tyrant have been enhanced. Uy, ano tayo? Comeback is real. Bagat-bak yung dalawa, Comeback pre. is real. Laka! Nasi- Lakas showdown. Hindi par, ako na lang para. Shoo. Ito na, Boss Lax. Argument. Laka, kalma lang tayo, pre, ha? Laka, andito na si ano, andito na. Retreat from the marker. Most people interpret their own ignorance. Andito na yung par, pahel. Laka! Nasira to yung Ikaw, wala tayong damage, par. Gagix, pre. Hala! Kaya to yung katapat ko, pre. Kaya ko to, pre. Nice kill! Nice, ang galing. Galing, par. Nice. Great! Swak pre mga pre! Laka, pre. Namatay sa kalaban! Yes! Swak pre mga pre! Nakabasag tayo ng tuloy! Baka pa natin to dito, par. Dito nung tayo. Palag dito na. Patayan na to. Uy, par, huwag masyadong ano, par. Atabi, par. Doon ko, mahulog mo. Laka. Sayang, oh. Ay! Rampage na siya! Sayang yan, pre. Laka, nagsusurrender na. Dapat ako pina-MM ni ano, pre. Sige, paulit-ulit na lang. Shoutout sa 3 viewers natin dyan, mga par. Paki-like and share naman nating stream. Despair. Porta. Alam mo pala, dahil mo dinikitay na gito. May kasi na dinikitay. Tapos na ba mag-live si boss, Easy kill! Nice ka, pre. Nice, pre. Nice combo natin nun, pre. Sige, kaya yun, pre. Oh! Bap! Uy, rin, pre. Oh, grabe. Ang galing ba? Nasira to yung natin!
Tara, retreat! Hoye tayo ulit, pre. Hoye tayo, men. Hoye ulit! Nice ka, sige! Eh, sayang. Sayang mga pre. Wala na, nakaback na yun pre. Nakapag-recall na yun pre. My name is whatever she Ano na lang tayo pre, dito pre. Oh. Yan na lang tayo pre. See that? Shout out sa 2 viewers natin dyan mga par. Palike and share ng ating page. Grabe, wag kang magsulog par. Retreat! So I'll do whatever I want. Na! Shut down ka, pre! Kalmahan niyo lang, pre! Gusto, tara, tara, tara. Sagot na naman, pre! Nice, 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 nice. Back, 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 back. Ayun lang pa, ano. Back na, back na, back na. Running solves nothing. Back na, boy. Kalma lang, kalma lang. Sorry dito, pre. Wala yung mid lane nila, par. Dito yung ano, par. Si Dolia, par. Ano na tayo, par. Dami, hami! Web! Nice one! Nice one! Tara, boy! Mid lane, tara! Ubos! Gagi, boy. Always keep my promises. Tara! Sagot na ko na, pre! Natin dito, pre. Kaya ba natin dito, pre? Kaya ba? Oy, pre, gagi spray. I need help. Patayin pa, oh. Oy, gagi spray. Gagi talaga, oh. Kalmahan niyo lang, pre! Di patayan, pre. Di. Ayun lang. Go ahead, run for it. Ano pa? Ako mga pre, balik na kayo, pre. Asa na kayo, par? Ayaw sumama, par. Tara, par. Solo tayo ulit, par. Sama-sama, pre! Dre, oh! Ayan na, pre. Ayan na naman, boy. Ayan na nga, boy. Retreat. Nasira ko yung natin! Pre! True courage consists in recognizing one's Taas, pre. Dito, pre. attack the marker. Taas, taas, taas. You know a cat that's almost Dito, dito, as dito. cute as Ay, its ala. owner. Par. Matay sa kalaban! Yes! Gagix, pre. Grabe naman, oh. Gay. Gay. Ayan ka! Nasira to yung natin! I miss. Kalmahan niyo lang, pre! Let me show you. Ubos pa nga, bulbul gila, par. Panalo pa na! Doon sila nagkamali sa Clash, pre. It's our turn to pick heroes. First game panalo. Wala tayong ano doon, ginawa kundi mag-push. Baka the push master siguro to. Panalo na! Sige pre. Sali ka pre. Ano, next game. Tara. Mas marami, mas masaya. Ano sinabi ni Pre Dante? Sana patay pre. Sagot na mga pre! Namatay sa kalaban! Yes! Hindi ko pa naabot yung ano par. I know a dog that's about as Grabe naman yan par. Una ko. Killers now overload the cannon! Cannons! Warrior! Ma, Grants you certain talents. Skill not
ready. Mura naghaling. Nakabasag tayo ng to. Push pa lang nawala. Hindi ako masyado para dito. Have been rewritten. Copy that. Every speck of space. Let's go, pre! Let's go! Wala namang kasama. Siya na lang mag-isa, par. Gagigs retreat, pre. Sayang dun, par. Wala nang ano, par. Go, Daji! Go, Daji! Nice! Sus, gagi! Mali yung inanuhan niya, pre. Boom! Oh, see? It's a imong ging na pre. Strike, just flawless. Retreat from the marker. Grabe. Binubugbog na ni Byron yung ano, preo, sa top lane, preo. Stop. Sama-sama na mga pre. Binubugbog na, pre. Boyfriends are made. Maganas masyado, pre. Crystal natin. Huwag masyadong maganas. Na, shut down the pre. Oh, pre. Ay! Naka-double kill siya. Killing spree. As the Kala ka? radius Enemy has been slain. An ally has been slain. History made by the victors. It wipes away all bloodstains. Hindi mo ako map. Ay, pre, ano? Sana, sino ba yan? Si Pre Jamel. Pre, asan ka na? Stilan, ay, grabe ba? Grabe ba? Dito, posting laan dito, pre. Oh. Posting nyo na. Kitams? Sama na mga pre. Sama na mga pre. Kitams, par. Uy, kung inakala mong ano ka, matigas ka. Ito, par. May pahila-hila, boy. Nandito sila, par, oh. Ay, nandito sila, par. Dito ka. Uy, backboard na, pre. Oh, pre. Patay na natin siya, pre. Ayan, pre. Di na yun mag-ano, pre. Di na yun mag-aangas sa atin, pre. Mahadlok na. Tayo ng turit pa mga pre. Ala ka, yun lang. Sige, Lucky Tico. Nice one. Galing mo, pre. Ang galing mo. Asa na yun si ano? Cannons moving out. Your team Super, has super. destroyed a turret. Sige. Karo. Yun lang, di maaasim kalaban. May namatay Oo sa nga, pre. kalaban. Play safe lang sila masyado, pre. Boss. Grabe, pre. Pa nga. Unstoppable na yun. Hindi nila inano yung ano, boy, Overlord. you are trespassing. Ano na, pre? Ayun yun na, pre. Kill pa, pre. Ay, shoutout sa 2 viewers natin dyan, mga par. Baka naman pa-heart, pa-like and share ng ating stream. Let's... Sige, pagkakalis. O, patay na yun, paro. Ultimate not ready. Tara, par. It's our turn to pick heroes. Nice. Game pa. Wala na. Uy, kalma lang, par. Retreat. Retreat. Wala, nagpo-push na din si ano dito. Push lang, par. Push lang ang push. Sana all naman, pre. Ano, kada game mo,
Yun lang talaga ginagamit mo na ano pre, na hero, si Luban pre. Nandiyan na yung mga minions. Let's get it out! Huling makalis sa may scanner. Bakit na ako masyado para dito? Tara pre. When knowledge is Ar- free, Nice one, nice. May namatay sa kalaban. Nice, 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 nice. Nice, ang galing nyo. Mga bahong itlog ng mga kalaban pre. Sinusugot na high ground natin. Hoy! Laka! Delikado! Nice ka! Sige, tara, tara! Killing spree blood. Double kill. Nice, nice. Gagix ka, ah. Uy, Gagix pre! I need heal! Grabe naman, ang sakit naman ito pre! What fate shows is only that which you Ay, tabang pre! yourself can be Sige! called truth. Grabe na yan para. Kalmahan niyo lang, pre. May namatay sa kalaban. Attack the marker. Kalmahan niyo lang, pre. Sino bata ka, oy? Laka, nasi... Kita natin sa buong Honor of Kings, let's go! Let's go mga pre! Saan ko kaya ito ng ilang ano? Kung pa tinamaan par, ang bugo ko doon.